जब मेरी मौत हुई। नाज़रीन ग्रामी, बयान करने वाली कहानी एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और यकीनन हकीकत में हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आइए कहानी मुलाहिज़ा करते हैं। जब मेरी मौत हुई उस वक्त मेरी उम्र 19 साल 7 माह और 13 दिन थी। वक्त सुबह 11:30 के लगभग था। मैं सुबह जागने के बाद उठने का सोच रहा था। आज तो कॉलेज में फंक्शन था। मैंने डांस में हिस्सा लिया था। मेरे मद्दे मुकाबिल क्लास का लड़का अवैस था। कितना अच्छा कपल डांस है हमारा। मेरे असातिज़ा की भरपूर मेहनत से हम दोनों का कपल डांस तैयार हुआ। अभी मैंने आंखें खोली थीं। शायद मेरे पाँव के अंगूठे में कुछ दर्द सा था। हल्की सी जंबशदी पर मेरी चीख निकल गई। मुझे बहुत तकलीफ हुई। सोचा उठूं देखूं तो क्या हुआ मेरे पाँव के अंगूठे को, और यह मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा। अभी यह सोच ही रहा था कि अंगूठे से पाँव के तलवों तक दर्द बढ़ चुका था। मैंने सोचा आज तो मुझे कॉलेज में डांस करना है। मेरे पाँव का दर्द क्यों बढ़ रहा है। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मेरे पाँव को कोई काट रहा है। ऐसा लगता है जैसे खून निकल रहा हो। अम्मी जान, ये मेरे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। दर्द की शिद्दत मेरे पाँव के टखनों तक पहुंच गई। बाबा मुझे उठाइए। कल सिदरा बाजी ने पता नहीं कितने पैसे निकाले हैं मेरे पर्स से, मैंने गिने नहीं। भाई ने भी तो मोबाइल काट के पैसे लिए थे मुझसे। ये दर्द बढ़ता क्यों जा रहा है। मेरे डांस का क्या बनेगा। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना थी फाइजा को। मेरे टांगों की पिंडलियां लगता है जख्मों से चूर चूर हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अम्मा जी, मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। अम्मा जी तो मेरे सामने झाड़ू लगा रही हैं। उनको क्यों पता नहीं चल रहा कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। अम्मा जी को एकदम से पता चल जाता है। बाबा भी आ जाते हैं। बाबा, आप चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे। दर्द मेरे घुटनों से ऊपर तक पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ जैसे रूह मेरे जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। मेरे जिस्म के जिन हिस्सों को रूह छोड़ती जा रही है, शायद वहां से खून बह रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। मैं मर नहीं सकता। मैं तो अभी छोटा हूँ। मरते तो बड़ी उम्र के लोग हैं। ये दर्द। अम्मा जी, आपको मेरी तकलीफ नज़र क्यों नहीं आ रही। मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं सब, मुझे क्यों नहीं देख रहे। रूह ने अब मेरे बाजुओं को छोड़ना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल कहाँ होगा। मैं उसे पकड़ सकूंगा या नहीं। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई तलवार से काट रहा है। अब आंसू मेरी आंखों से तेजी से बहने लगे। मुझे बहुत शिकवा हुआ। मेरे माँ बाप जिन्होंने हर सर्दी गर्मी से मुझे बचाया, आज मुझे कैसे इग्नोर किए हुए हैं। कैसे माँ बाप हैं मेरे। क्या मैं मर रहा हूँ। नहीं, लोग मरते नहीं, हमसाए मरते हैं, बूढ़े मरते हैं। हम नहीं मर सकते। आंसुओं से भरी हुई आंखों से मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं मेरी नज़र तो नहीं जा रही। रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ रही थी। मैं समझ गया अब मेरा वक्त आखिर आ चुका है। मुझे मेरा अल्लाह याद आ गया। और याद आता भी तो कौन, क्योंकि जब मुश्किल पड़ती है ना, तो सबसे पहले इंसान को अल्लाह की याद आती है। दुनिया के सब काम भूल चुका था। मुझे समझ आ चुकी थी मुझे 360 तलवारें काट रही हैं, और इस दर्द की शिद्दत से मेरी आवाज़ गूंगी हो गई। जब रूह ने मेरे दिल का साथ छोड़ा तो मुझे आखिरी हिचकी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेलाखिर कलमाए तोयबा पढ़ लिया, और रूह मेरे जिस्म से निकलकर आसमानों की बुलंदियों तक परवास करने लगी। मैंने महसूस किया कि लोग मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं। किसी ने शायद मेरे जिस्म को झंझोड़ा तो मुझे बेहद तकलीफ हुई। मुझे लगा जख्मों पर लोग वजन डाल रहे हैं। रोने का शोर मुझे बहुत अजियत दे रहा था। काश कोई मेरे पास आकर अल्लाह का कलाम पढ़े। मुझे लगा मैं आसमानों तक पहुंच गया हूँ। वहाँ बड़े बड़े मेज़ पड़े हैं, उन पर सफ़ेद चादरें बिछी हैं। बहुत बड़े बड़े रजिस्टर भी वहाँ पर देखे मैंने। कौन है ये
جو رجسٹر سے کچھ پڑھ رہے ہیں ان میں میرا بھی نام لکھا ہے۔ آؤ میرے رب، اس میں تو وہ سب کچھ لکھا ہے جو میں کر کے بھول گیا تھا۔ یہاں تو ترتیب وار میری سب ایکٹیویٹی لکھی ہوئی تھی جسے میں کر کے بھول ہی گیا تھا۔ پھر میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے چیخ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میرے مالک میں بہت غافل تھا، بخش دے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے موقع دے دے۔ میں التجا کرتا ہوں تجھے، تیرے نبی کا واسطہ، مجھے ایک موقع اور دے دے۔ میں زار و قطار چیخ رہا تھا، میں معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا معافی کا وقت نہیں رہا، میرے اعمال سب کی نظر میں آ گئے۔ یا اللہ مجھے صرف ایک موقع دے دے۔ روتے ہوئے جب ہچکی بند گئی تو مجھے ماں کی محبت بھری آواز آئی، بابا کا شفقت بھرا ہاتھ میرے شاید سر پر رکھا گیا۔ مجھے بابا کے ساتھ کتنا سکون مل رہا تھا۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں جیسے رس گھول رہی تھی۔ میرے بھائی نے شاید میرے بازو، میرے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میری آپی نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اٹھو میری جان، میرے بچے، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا؟ میں تو زندہ ہوں۔ میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میرے بچے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تم نے؟ تم کیوں زار و قطار رو رہے تھے؟ میں کیا بتاؤں ان کو اب کہ کہیں اللہ کو میں نے واسطہ دیا تھا، اللہ نے میری دعا سن لی شاید، اور ایک موقع پھر سے دے دیا مجھے جینے کا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں باپ کی شفقت، بھائی بہن کی محبت پر رشک کیا۔ میں نے محسوس کیا میرے یہ حقیقی رشتے میرے لیے بہت اہم تھے۔ مجھے میرے اللہ نے ایک موقع اور دیا۔ شاید اللہ سب کو ایک مرتبہ موقع دیتا ہے پر ہم سمجھتے نہیں۔ پروردگار ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اس نے باعث جنت بنا رکھا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ ایک فرضی کہانی تھی لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہوگی۔ ایک دن ہوگا جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہاں پر موجود ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ مرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سوال و جواب ہوں گے۔ وہاں پر ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ہماری نجات ہوگی، اور اگر آج ہم دنیا میں برائیاں کر رہے ہیں، دنیا میں گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا انجام وہاں پر بہت برا ہوگا۔ یاد رکھیے، موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا جواب وہاں پر ہم نہیں دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری جگہ وہاں پر کوئی اور چلا جائے۔ ہم اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا ہے ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، جواب دینے ہوں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ آئیے، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔